তো বন্ধুরা, আজ হচ্ছে রবিবার। রবিবার স্পেশাল চলছে চিকেন। চিকেন ছাড়াও আমাদের আরও অনেক কিছুই রয়েছে, সেটা আমি দেখাবো। তো দেখাবার জন্য এখন একটু, এটা হচ্ছে আমাদের কিচেন রুম। আমি এখন রান্না করছি। আর এটা হচ্ছে এঁচোড়, শাক ভাজা, 5 রকম। আর এটা হচ্ছে মায়ের হাতের তৈরি ঝোল। की भूख लगी है? कैसे कैसे लगी? नहीं, वो तो एक चिप्स खेले একটা। হ্যাঁ দেবো দেবো, ভাতই দেবো তো, চিকেন হয়ে আসছে। तो झोल से राइस। बोलो बोलो क्या चाहिए, बोलो ना। कैसे? वो जो मतलब क्या? खिड़की के बाजू में लॉक, मतलब वो जिसपे दो राड रखता है। नहीं तो चलो दिखा रहे, चलो। तुम्हें उसके ऊपर पैर रखने के लिए किसने? इतना बड़ा बेड पड़ा है, वो बेड पर नहीं सो रही है, खिड़की के ऊपर पैर रख रही है। हाँ তো ঠিক আছে বন্ধুরা, চলুন আবার পরে দেখা হবে, কথা হবে।